fanga ki jo ajoro la kuma mi kan ga fo sala mi kan ga ta o ta o fene mana ke o tita parce que mo shiti kele na dinya kono pli ni ay ko to wuto ni me ankan ya sanga kun anga to ka kala ke o kakana olu fene ka soro do be ula ni anko kambo fale o soro ni o bena dansira la walma fam chama bena bo ula olu dun miri aka to rin chogo na yasa uka na fasoro sira o se ka to chogo la on bena o de bali donc o tinya kololo ko donc anga labbe o kololo la anga sigina e ka ko ni entrain sikan ke kololo abala kele ya abala mais ni kele ya fele make alors here sekana ni kele ya make here sekana parce que femi ka di adama den re ni kunyi o yi duma ani nogomandi abeta o sira de fe kasoro ali mogo mo jira la mais femi ka kele atita sira mi fe o yi femi ka bonni femi ka kele farkuluma donc a wajibi ne be do o dafe donc atenya o ko parce que ni wajibi li fo roro dimi de bo yorola donc atenya fanga dimi anga an la be dimi marali kama donc dimi amba bu dimi amba mara o be anga sini sementia oyo maintenant be ka yorondo fo no go fanga fene la sira tike dutu ye tugun sira tike la marake bawo ye o fene fora mais sira tike police yi sira tike gendarme yi ali sira tike ministre ni président yɛrɛ ye bilen dutigi fanga o ni président fanga o ni ministre fanga ani police fanga olu tɛ kelen ye dutigi i bɛ se ka kuma i bɛ dɛsɛ i bɛ bɔgɔli kɛ i bɛ dɛsɛ den yɛrɛ bɛ se ka taa ka bi bara ka dogo e la mais den mun bɛ se ka mara sabati ka fanga boli denmisɛnninw kan ni hali n'a tununa a bɛ taa ɲini ka ye ani min ka kan k'o d'a kan o ye fanga ye o ye polisi ye o ye gendarme ye o ye fɛn donc olu fɛnɛ olu ka farikura da siran ka kɛ u ye u ka jɔ u jɔyɔrɔ la mɔgɔ lasago yɔrɔ bɛ u bolo ka mɔgɔw ladilan ka mɔgɔw bagabaga u bɛ siran u hakili la u bɛ siran u nin na u tun bɛ sɔn fɛn dɔ ma u bɛ siran u ye u bɛ ba u ye parce que min bɛna da u kan olu fɛnɛ ka kɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔw lasiran ka segin u kɔ parce que mɔgɔ ka ɲi mɔgɔ ma ɲi mɔgɔ ye mɔgɔ kelen de ye mais ɲuman kɛ yɔrɔ bɛ mɔgɔ la juguman kɛ yɔrɔ b'i la mais i bɛ ɲuman de kɛ parce que i bɛ ɲuman kɛ parce que i ka hɛrɛ b'a la i bɛ juguman kɛ parce que i ka hɛrɛ b'a la donc ni ɲuman sira ma i kan ka taa gɛlɛya sira min fɛ hali ni e ka hɛrɛ t'a la ni jama ka hɛrɛ b'a la o de bɛ wajibiya i kan n'o wajibiyara i kan i bɛ taa o sira fɛ ni o ma kɛ mɔgɔ t'o sira minɛ i yɛrɛ la parce que o sira ye o tɛ ni dugɔn ye o tɛ farikolo dugɔn ye donc o ye sira min ye o ye éducation sira min ye o de bɛ da i kan wajibi la donc o tɛ ɲa gɛlɛya kɔ. Seydou Idrissa Traoré kanko kuma in fɔra kosɛbɛ est ce que o bɛna se ka sabati ka don ba la ka sɔrɔ an yɛrɛ bɛnnen tɛ o la yan fɔlɔ ka da kan o misali dɔ ye min ye n'i ye kan kelen ta dɔ b'a f'i ye ko o tuma nin kan in ka fisa kan tɔw ye a dun bɛɛ lajɛlen ma da la n'a bɛɛ bɛna se ka labaara ɲɔgɔn fɛ. Kɔkɛ o kuma in ye mɔgɔ kalannenw ka kuma yɛlɛma kuma de bari adamaden n'i ma hakili labaara i ye kuma yɛlɛma Sunjata ye jamana mun mara kan biirika de tun b'a kɔnɔ e y'a mɛn k'u bilala ɲɔgɔn na kanko la wagadu ye jamana mun mara kan biirika de tun b'a kɔnɔ masakɛ kumakan tun tɛ se bɛɛ ma wa a kumakan tun tɛ bato bɛɛ fɛ wa bɛɛ tun t'i ka adamadenya kalan i ka kan na wa est ce que a y'a to an filila ɲɔgɔn ma an ye furuɲɔgɔnya k'o kɔnɔ ka sigiɲɔgɔnya k'o kɔnɔ ka kanuɲɔgɔnya k'o kɔnɔ ka jamanadenya k'o kɔnɔ ni dɔw ko bi k'an tɛ se k'o kɛ olu y'a kɛ ni kan biirika ye anw ta ye kan 13 don o don an bɛ kɛlɛ la nɔfɛ mais an tɛ kɛlɛ la kan nɔfɛ dɛ an bɛ kɛlɛ la tubabukan de nɔfɛ u t'o de fɔ la n'o tɛ tubabuw ye lɔgɔli kɛ u yɛrɛ ka kuma k'u ka lɔgɔli kɛ ko k'an kɔkolo kari briser notre colonne vertébrale lɔgɔli ye jɔn ta ye est ce que tubabu kelen bɛ yan lɔgɔli an ka lɔgɔli bɛ min bolo wa n ko lɔgɔli b'an
marifa min kɛra k'i kɔ kari o marifa b'e yɛrɛ bolo e yɛrɛ bɛ k'i kɔ kari o la mais an k'an lajɔ ten an k'an yɛrɛ kalan o lɔgɔliso kɔnɔ a y'a fɔ cogo min sini bɛɛ n'an y'an yɛrɛ kalanni daminɛ lɔgɔliso kɔnɔ sisan san 10 ka jan san 5 fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma san 5 dɔrɔn o ye lɛgɛsɛ ye n'i y'an ka kalan daminɛ a kɔnɔ bɛɛ k'i ka kalan kɛ i ka kan na dɔw ko ko tɛ se ka kɛ mun bɛ yen k'a tɛ se ka kɛ ko parce que ko faransi t'a kɛla ten n'an ka sira t'o la sa bɛɛ n'i ka jujɔn de don jɛkulu bɛɛ sigi bɛɛ n'i ka fɛn don ala yɛrɛ ko k'ale sigi adamaden sigi bɛɛ sigi fɛn dɔ de kan n'an sigilen mun kan an k'o ta n'an y'o ta fili t'an ye o mɛ n'an taara walimɔgɔw ta ko faransi ye kan kelen an fana ka kɛ kan kelen an bɛ kɛ kan kelen ko mama kɔkɛ n bɛ fɛ nin yɔrɔnin na ka a sɛmɛntiya ni misali ye kanko la an ka jamana ye fɛn caman kɛ jamanadenw fana ɲininikɛlaw ye fɛn caman kɛ kɔsan in na an ka jamana yɛrɛ ye sɛbɛn dɔ ta n'o ye kanko ɲɛnɛbɔ cogo ye mali kɔnɔ o kɛra san 2014 la desanburu kalo la a tile 3 an ka conseil des ministres y'o ta o ye fɛnba de ye sabu a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka farafinna minnu bɛ fɔ francophone pays francophone minnu bɛ faransi tubabukan fɔ a ma deli ka kɛ o sɛbɛn bɛ yen nɔ kabini o waati la sariya de kan ka ta sisan k'o kɛ laada ye k'o kɛ wajibi ye o ma ta fɔlɔ sabu yɛlɛma caman donna jamana kɔnɔ o ma se ka ta fɔlɔ nka o sɛbɛn ye fɛnba de ye dɛ a kɛcogo b'an bolo a ŋaniya b'an na a dusu de kan ka k'an na sisan k'a waleya o kumana gafe in dilanna ka bɛn ni an taabolo yɛrɛ de ye a sɛbɛn bɛ yen nɔ a taara ka ban sisan a tora dɔrɔn de an ka sariya bulonba la sariya min b'a lawaleya n'o kɛra n'ala sɔnna san 5 tɛ dɛ san 2 san 3 k'o bɛ yɛlɛma oui parce que a bɛ don balayɔrɔ bɛɛ an bɛ maliyɛn min nɔfɛ an b'o sɔrɔ mama sila nin bɛɛ lajɛlen na kuma laban na musow aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka d'a kan denw bɛ bɔ aw de fan fɛ an bɛ mɔ aw de bolo fo kana se faw ma aw se daminɛ la ka ladamu min don an na yan'an ka se faw ma o nafa ka bon kosɛbɛ aw bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛnw kɛ nin na. T'a fɛ. Parce que n'a fɔra i ko ne taara ne ye tobe dungare na sisan parce que ne kelen bɛ sigi ka wo bɛ ka 16 tubabukan ani faransi jamana dɔw bɛ yen i mana kɛ cogo cogo la k'o k'o kɛ fo ka t'i sa i tɛ se k'o ka kan fɔ o ye kiɲɛrɔmada ye o ye kiiriw ye ne tun bɛ débrouiller ka baarakɛlaw caman fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kiiriw kɛ n'u bɛ kuma ne bɛ na ni kun da walasa ka ko fɔ an bɛ min na an bɛ cɛ k'o fɔ anw maliyɛnw ne bɛ na mali la anw maliyɛnw de bɛ wuli ka taa wali caman la et surtout n b'a da kan anw marakaw de tun bɛ yan anw de bɛ kan caman bɛ cɛ o bɛ kɛnɛma taa yen anw minnu bɛ so kɔnɔ an bɛ baarakɛla de ta baarakɛla pour que ani baarakɛla ka communiquer fo anw olu de ka kan fɔ anw tɛ se ka ka taa ekɔliso la anw de bolo ka kan fɔ an bɛ kan yɛrɛ o cogo de donc n'an ye o ka kan fɔ an bɛ den min bolo sisan o bɛna sɔrɔ ne ye kan fɔ ka a dɔn kosɛbɛ donc ne bɛ kuma den fɛ o kan yɛrɛ ne bɛ kuma den fɛ o kan de donc ni ne ye baara fɔ den ye sisan den ni baarakɛla ye komi a y'a fɔ den ni baarakɛla de bɛ to so kɔnɔ mais comme ne yɛrɛ de bɛ baara fɔ baarakɛla ye
e fana bɛ kɛra baarakɛla bɛ kɛra fa de bɛ sisan ale fana bɛ fara kan y'o de fɔ ko muso jɔyɔrɔ ka bon tiɲɛni na kosɛbɛ. Ayiwa wagati sera nka an bɛ seconde 30 an b'o di aw ma an ka se ka bi an da ma se yɔrɔ ma n'a bɛ fɛ ka min kɛ k'a datugu. kuma kuncɛ la ne bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛn tiɲɛna mali tiɲɛna tiɲɛni tɛ dɔwɛrɛ ye an ka danbe olu de taara ka bɔ an bolo danbe in kuma senba don mun de b'a kɔnɔ kɛwale bonyali masa bonya sisan o bonyali sigiɲɔgɔn o bonyali ka ban sonyɛli ma ka ban fanaya ma ka ban walifɛn dun ma hakilinaw ye minnu bɛ an ka danbe bɛ mun ko fɔ. Mun ma se. Ne bɛ ka kuma min fɔ den ka ɲɛ jɔ u ye denmisɛnninw ka sigi parce que an bɛ camancɛ de la dɔɔnin an tɛmɛna camancɛ la mais halisa an ma se ligne rouge ma an ka jija an ka segin kɔ n'an seginna kɔ a nafa b'a bɛɛ kan anw kɔrɔla anw ni ala ma sara k'a fɔ ko mɔgɔw b'a fɔ k'i hakɛ to anw bɛ se ka san 40 san 50 sɔrɔ nin kɔfɛ o ye dɔrɔn ye ala ka dili y'o ye mais anw si bɛ yɔrɔ min sisan anw bɛ dɔɔnin de man kɛ dɔrɔn mais yan'an ka taa tɔw ninnu taara ka fitinin min to n'u ma se ka o to anw ma anw fana bɛ ala deli anw kana taa n'a sɔrɔ anw m'o dɔw na se k'o di denmisɛnninw ma an ka segin an ka kɔrɔlenw o de b'an nafa. Monsieur le ministre. ni ko tiɲɛna a tiɲɛna anw de bolo n'a kan ka labɛn anw de kan ka labɛn nka a labɛn yɔrɔw dɔnnen don a fɔlɔ o ye an ka faamalamɔgɔw ye olu de kan ka sariyaw ta walasa k'an ka kanw don da la an ka sariya sunba a article 25 bɛ yen nɔ k'o yɛlɛma parce que article 25 bɛ min fɔ ko tubabukan de y'an ka kan officiel ye anw y'a jateminɛ a yɛlɛmali fɔlɔ bɛ kɛ min ye anw ka kan ani tubabukan o de y'an ka kan officiel ye a kan ka daminɛ anw ka kan ye o y'a fɔlɔ ye o bɛ se ka kɛ ka da n ye gafe min fɔ ka da o kan o ye fɔlɔ ye a filanan u ka an ka kan don kalansow la an denw n'a mɔdenw ka kalan an ka kanw na anw ka baara y'o de ye bi parce que anw ma se ka min sɔrɔ an b'a fɛ olu k'o sɔrɔ parce que sini a kana kɛ si latunu ye donc k'o ka kɛ kabini bi an kana sini kɔnɔ c'est à dire que a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ a se b'an ye a kɛcogo b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo. Seydou Idrissa. foyi tɛ yen na adamadenya la ko a bɛ tiɲɛ ko a tɛ se ka dilan mɔgɔw bɛ siran mun ɲɛ n'an ko an ka segin kɔrɔlen ma an bɛ siran an ka kɔrɔlen ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn ka kura dilan o ye hakili jagabɔ baara de ye a sera sa mɔgɔ kalannenw k'a dɔn k'a fɔ u kelen tɛ jamana ye an ni kalanbaliw an bɛɛ ka sigi an ka jamana in an k'a lajɛ parce que adamaden de tiɲɛna o de ye jamana tiɲɛ n'o adamaden ma dilan an mana fɛn fɛn kɛ foyi tɛ se ka ɲɛ an ka adamaden dilan wa adamaden fana tɛ dilan fo an k'an yɛrɛ kalan kalansow kɔnɔ k'an yɛrɛ kalan duw kɔnɔ k'an yɛrɛ kalan jamana kɔnɔ o yɛrɛ kalanw tɛ taa an ka kan kɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka danbew dɔɔnin kɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka hɔrɔnya dɔɔnin kɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka jogow dɔɔnin kɔ fo an k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ k'an yɛrɛ kalan n'o kɛra an bɛ k'an yɛrɛ ye wa an filɛ nin kuma fɛn fɛn na an bɛ yɛlɛma bɛ don jamana kɔnɔ n'o tɛ n'o ma kɛ wa an bɛ mɛn nin na dɛ mɔgɔ kalannenw ka sɔn ka fɔ tiɲɛ t'olu kelen bolo mɔgɔ jo ko dɔ la tiɲɛ t'i bolo tiɲɛ y'i bolo ko dɔ la i fana jo t'a la an ka sigi ka kuma de b'a to an bɛ se ka bɛn ne kɔni ka laɲini y'o ye. I ni ce an filɛbagaw an bɛ foli kɛ aw kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen
wagati kungurunin min ta walasa k'aw sigi ka an lajɛ ka an lamɛn an hakilila k'a fɔ an ye fitinin min fɔ yan nɔ aw ye aw ka tɔmɔta tɔmɔ o la bi an kumana fɛn min kan hakili jiginna o ye maliden yɛrɛ ye jumɛn ye maliyɛnya ye mun ye hakilila a ka bon kojugu an ye dɔɔnin de fɔ a la bi taalen ɲɛfɛ n'ala sɔnna a ma baro in an bɛna wele bila u ma tuguni walasa an k'an sigi ka a fan wɛrɛ ta k'o fana walawala aw ye o siratigɛ la an kun ye maa minnu wele hakili jiginna o ye adama samaseku ye ale ye minisiri kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ wa farafinna yi ka tɔnba o ye jɛkulu min sigi an ka kankow ɲɛnabɔli kama farafinna kɔnɔ n'an ko ma nansarakan na ko akalan ale ye o ɲɛmɔgɔ ye wa i ka dɔn ale yɛrɛ y'o tu tigɛbaga ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye seyidu idirisa tarawele ani ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ale jogo ni maaya tɔn o ɲɛmɔgɔ don an ye wele bila maliyɛn tukuru maaw fana ma mama sila o nana olu jɔyɔrɔ fa walasa ka se ka an bilasira baro in na o tɛmɛnen kɔ maa naaninan o tun ye ka dɔn Kawele Togola ye Kawele Togola ale ye bunahadamadenya kalan sira minnu bɛ taa bunahadamadenya faamuyali n'a ɲɛɲinini